नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 23 तारिख मे मास गुरुवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नेई कर आसीछि। जेउ खबर गुडीक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेति पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। हम चैनल रे नुवा करि आसीथिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर ऊपर नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, प्रथम दस्तखत रे बिजुली बिल छाड़ करिबे कहिले पांड्यान। आसंदा 28 रे तृतीय पर्याय निर्वाचन लागि जोरदार हेउछि प्रचार। गतकाली पुरी रे दलीय प्रार्थीक पई प्रचार करिसंती बीजेडी नेता तथा 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान। प्रचार बेले पुरी को ऐतिहासिक नगर करिबा मुख्यमंत्री को स्वप्न बोली जनसभा को संबोधित करी पांड्यान कहिसंती। मुख्यमंत्री को एही स्वप्न को साकार करिया पई समस्त शामिल हुंतु। एठारे अंतर्जातीय विमान बंदर करा जिवो। पुरी को निवेशर सुओ छुटिबो। आगामी दिन रे ओडिसार अर्थनैतिक मेरुदंड पुरी हेबो। एहाकु साकार करिया पई बीजेडी को आशीर्वाद करंतु। उभय विधायक और लोकसभा प्रार्थी को विजय करिबा को आह्वान दैछंती पांड्यान। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिसा रे पड़िबनी बात्या प्रभाव, जारी रहिबो कालवैशाखी वर्षा, सूचना देले आईएमडी डीजी। सृष्टि होला लघुचाप 24 रे नेबो अवपातर रूप। एनै सूचना दैछंती आईएमडी डीजी मनोरा महांती। से कहिसंती जे गतकाल घूर्णिमूल प्रभाव रे आज दक्षिण पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय तसलग्न उत्तर तमिलनाडु दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। एहा सहित जड़ित घूर्णिमूल वायुमंडलर 5.8 किलोमीटर जाय व्यापिछि। एहा उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबा सह 24 तारिख सकाळ समय केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे अवपात रे परिणत हेबार आशंका रहिछि। परवर्ती समय एहा अधिक घनीभूत होई उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबा सह आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पिलांग स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राधान्य, स्कूल रे रहिबो डिजिटल थर्मोमीटर और माइक। पाठपढ़ा सह स्कूल समय पिलांग स्वास्थ्य सुरक्षा को गुरुत्व दिया जिवो। जरूरीकालीन समय विपद को एड़ाया पई निया जिवो पदक्षेप। स्कूल रे रहिबो स्वास्थ्य पंजीकरण खाता। पिलांग स्कूल डायर रे मध्य गोटे फेज रे स्वास्थ्य संपर्कित रेकर्ड को उल्लेख करा जिवो। फास्ट एड बॉक्स रहिबो। नियमित भाव औषध को बदला जिवो। एथिसह ज्वर माफिया पई रहिबो डिजिटल थर्मोमीटर, सैनिटाइजर और हैंड वाश मध्य रहिबो। स्कूल सुरक्षा सप्ताह अवसर रे चलित वर्ष विद्यालय और गणशिक्षा विभाग स्वतंत्र पदक्षेप नेइछि। अगर स्कूल सुरक्षा दिवस को एते प्राधान्य देउनथिया बेले चलित वर्ष जून 19 रु 25 तारिख मध्य 5 दिन धरी स्वतंत्र कार्यक्रम करा जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आसंदा 26 रे +2 परीक्षा फल गोटे दिन रे आसीबो कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक रिजल्ट। आसंदा 26 तारिख रे प्रकाश पाइबो युक्त 2 परीक्षा फल। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सही गोटे दिन रे कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षार रिजल्ट प्रकाश पाइबो। छात्रछात्री माने सेमानक रिजल्ट www.orisaresults.nic.in सह सेमानक विद्यालय, ई-स्पेस एवं डिजी लॉकर माध्यम रे पाई परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सिंगापुर परे भारत रे कोरोनार नुआ भेरिएंट रो प्रवेश, 300 रु अधिक लोक संक्रमित। सिंगापुर रे कोरोनार आतंक, एहार नुआ भेरिएंट KP2 और KP1 खूब जोर रे निजर पाद प्रसारित करूछंती। चिंतार कथा एहा कि एही नुआ भेरिएंट एबे भारत रे मध्य प्रवेश करि सारिछि। ऑफिशियल सूचना अनुसार भारत रे कोविड-19 रो नुआ भेरिएंट KP2 219 मामला और KP1 34 मामलार स्पष्ट करा जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। युवकक सामग्रिक विकास को मुख्यमंत्री को प्राधान्य, युवपीढ़ी विकास पाई 1 लाख कोटी स्वतंत्र बजेट। बीजेडी निर्वाचन इस्ताहार गत 9 तारिख रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रकाश करथिले। सेथिरे प्रकाश पाइथिला नवीन को 24 ग्यारंटी। प्रथम ग्यारंटी रहिथिला युव ओडिशा नवीन ओडिशा। निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक युव समाज पाई एक स्वतंत्र बजेट संपर्क रे घोषणा करिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राशन कार्ड थिले निहाती जानतु, आपनको कार्ड किछि दिन भितरे अमान्य होई जिवो। सरकार देले बड़ सूचना। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनार हिताधिकारी, तेबे एही खबर आपण पई गुरुत्वपूर्ण होई पारे। कारण विभाग एपरि राशन कार्डधारी डाटा बैंक प्रस्तुत करुछि जे प्रकृत रे मागणा राशन पई योग्य नुहे। विभाग गत 5 वर्ष मध्य कोटी कोटी अयोग्य हिताधिकारी तथ्य प्रस्तुत करिछि। वर्तमान विभाग एभली कार्ड को अवैध करने को योजना करुछि। तेबे सरकार कोनोसी सरकारी घोषणा करि नाहंती, किंतु विभागीय अधिकारी माने विश्वास करंती जे एही कारणरू योग्य व्यक्ति अधिकार उल्लंघन हेउछि। किए प्रकृत रे मागणा राशन पाइबाकू हक
ହକଦାର ସେ ରାସନ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ନିୟମ। 1 ଜୁନରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆରଟିଓ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ 1, 2024ରୁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ବେସରକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। খুব শীঘ্র খোলিপারে হীরাকুদ গেট। বন্যা জল নিষ্কাশন নেই জারি হেলা সূচনা। হীরাকুদ বন্ধ বন্যা জল নিষ্কাশন সম্বন্ধে সর্বসাধারণ সূচনা দিয়া যাইছে। হীরাকুদ নদী বন্ধ কর্তৃপক্ষ সূচনা অনুসারে হীরাকুদ বন্ধরু পূর্ববর্ষ ভଳି এ বর্ষ মধ্য বর্ষা ঋতুরে যেকোনসি সময়ে বন্যা জল নিষ্কাশন হইপারে। মহানদী সজ্জারে চলাচল ও অন্যান্য ব্যবহার পাই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া পাই কুয়া যাইছে। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাইবা পরবর্তী খবর উপরে। ইপিএফওর নূয়া নিয়ম। এণিকি সদস্যଙ୍କ মৃত্যু পরে ইপিএফও সহায়তা রাশি পাইবা প্রক্রিয়া সহজ ହେବ। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন ইপিএফও পক্ষরু এক নূয়া নিয়ম আসিছি। ଏହା ইপিএফও সদস্যଙ୍କ মৃত্যু পরে ইপিএফ সহায়তা রাশি পাইবা প্রক্রিয়াକୁ সহজ କରିବ। সাধারণ ভাবে নিজ সদস্যଙ୍କ মৃত্যু পরে আধার তথ্যକୁ অপডেট କରିବା ଓ সংশোধন କରିବା ସମୟରେ ইপিএফও ক্ষেত্র কার্যালয় নানা সমস্যার সম্মুখীন ହେଉଛି। তেଣୁ এভଳି ସ୍ଥିତିରେ আধার বিবরণীর সিডিং ন କରି বা ন ଯୋଡ଼ି মৃত্যুকালীন সহায়তা প্রক্রিয়াକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ইপিএফ নিষ্পত্তি ନେଇଛି। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাଇବା পরবর্তী খবর উপরে। 2026 অগস্টরে গড়িপারে দেশর প্রথম বুলেট ট্রেন। 2026 অগস্ট পূর্বরু গড়িপারে দেশর প্রথম বুলেট ট্রেন। দেশর এই দ্রুতগামী রেল করিডরকু মুম্বাই এবং অহমদাবাদ মধ্যে বিকশিত করা যাଉଛି। জাপান ভিত্তিক হিটাচি এবং কাওয়াসাকি ভারতকু বুলেট ট্রেন যোগাইবা লাগি চুক্তিরে সামিল হইছন্তি। ন্যাশনাল হাই স্পিড রেল কর্পোরেশন মুম্বাই অহমদাবাদ প্রকল্প পাই 18 ট্রেন কিনিব। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাଇବା পরবর্তী খবর উপরে। প্রথম থর নির্বাচনী গস্তরে ওড়িশা আসবে যোগী আদিত্যনাথ। বাণপুর মাহাঙ্গারে করিবে প্রচার। উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আজি ওড়িশা আসবে। এহা তাঙ্কর প্রথম নির্বাচনী গস্ত। চিলিকা নির্বাচন মন্ডলীর বাণপুর ও মাহাঙ্গার কুলিয়া মার্কেট পড়িয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভাকু সে সম্বোধিত করিবা সহ বিজেপি পাই ভোট মাগিবে। সেইভଳି বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নড্ডা করঞ্জিয়া ধামনগর সেইভଳି বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নড্ডা করঞ্জিয়া ধামনগর সুরালী বড়চଣା ও বালিকুদা নির্বাচন মন্ডলীর এরসমারে অনুষ্ঠিত জনসভাকু সম্বোধিত করিবে। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাଇବା পরবর্তী খবর উপরে। 51 ডিভিজনু 46 ডিভিজনে হাতীଙ୍କ চলপ্রচল। 3 দিন চালিব গণনা। ব্যবহার ହେବ ড্রোন। বুধবার ঠারু রাজ্যের আরম্ভ হইছি হাতী গণনা। এথিপাই জঙ্গল বিভাগ সমস্ত প্রস্তুতি চলাইছে। রাজ্যের 51 ডিভিজনু 46 ডিভিজনে হাতীଙ୍କ চলপ্রচল রয়েছে। 5টি জেলা যথা মালকানগির, কোরাপুট, পুরী, কেন্দ্রাপড়া ও জগতসিংহপুরে হাতীଙ୍କ চলপ্রচল ନାହିଁ। 46টি ডিভিজনর জঙ্গল মানকরে 1136টি মঞ্চা প্রস্তুত করা যাইছে। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাଇବା পরবর্তী খবর উপরে। দিল্লি মেট্রোরে কেজরিওয়ালଙ୍କୁ হত্যা ধমক। দিল্লি মেট্রোরে কেজরিওয়ালଙ୍କୁ হত্যা ধমক ঘটনা। অভিযুক্তକୁ গিরফ কলা পুলিশ। দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালଙ୍କୁ হত্যা ধমক। দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালଙ୍କୁ হত্যা ধমক ঘটনা। অভিযুক্ত যুবকକୁ গিরফ কলা পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ আধারে অভিযুক্ত অঙ্কিত গোয়েলଙ୍କୁ গিরফ করিছি পুলিশ। সে বরেলিরু নয়ডাকু ঘর রেজিস্ট্রি କରିବାକୁ আসিଥିଲେ। এনে দিল্লি মেট্রোরে ଯିବା সমୟରେ কেজরিওয়ালଙ୍କୁ হত্যা କରିବା নেই উল্লেখ କରିଥିଲେ। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাଇବା পরবর্তী খবর উপরে। রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রইসিଙ୍କ মৃত্যু পরে প্রতিশোধ নেবাকু যোজনা করুছি ইরান। 100 ঘণ্টা মধ্যে আরবরে যুদ্ধ আরম্ভ হইপারে বলি অনেক দেশর গোয়েন্দা রিপোর্ট কହୁଛି। এর কারণ ହେଉଛି ইরান রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রইসিଙ୍କ মৃত্যু পরে ইরান প্রতিশোধ নেবাকু যোজনা করুছি। শোক এবং প্রতিশোধর প্রতীক কলা প্রতীক ইরানর মসজিদ উপরে রখা যাইছি। ଏହା সহিত ইরানর কামচলা রাষ্ট্রপতি মুখবর রুষ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুটিনଙ୍କ সহ কথা হইছন্তি। তো দর্শক বন্ধু চালন্তু নজর পকাଇବା পরবর্তী খবর উপরে। পুଣି বঢ়িলা সুনা দর। জানন্তু কেতে হেলা বর্ধিত দাম। পুଣି 831 টঙ্কা বঢ়িলা সুনা দর। ইরান রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম রইসଙ୍କ দেহান্ত পরে সুনা দରରେ বৃদ্ধি দেখা ଦେଇଛି। ଏହି ঘটনা পরে ইরান ও ইসরায়েল মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইଥିବାରୁ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 831 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 74222 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା ଦାମରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଘଟିଥିବା ହ୍ରାସ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। তো দর্শক বন্ধু প্রত্যেক দিন এপরি সকালর গুরুত্বপূর্ণ খবর গুড়িক দেখা আম চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে দিও। কাহিঁকি প্রত্যেক দিনর এপরি বছা বছা খবর গুড়িয়ে আমি আপনার নেই করে আসুছু, যার অপডেট আপনার আম চ্যানেল মাধ্যমে পাইপারে। তেণু চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে বেল আইকন কু প্রেস করা জমারু ভুলতু না। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।